Kuday si Timotea Lamanilaw kay mi. Mga kaayers, nakapangandam na ba mo sa inyohang birth certificate o marriage contract? Isulod sa 5 ka silupina sa pausapawon para dili maumugan inig travel. Isa ka pagpamilok tuan na sa langit, rapture. Ako, ang akong nadoon, kuan lang ako, kanang national ID lang ang ako ang taguan. Sa ako ang, ibutang na sa sling bag, buntag utuhapon, bisan matulog na sa inyong lawas, kay, wata kay balo, kung kanus mag-rapture, unya, kung ang rapture, mailhan ninyo kung na-rapture, kay, mag-ulan, nay-unos, mag-ulan, unya, tidal wave gikan sa dagat mo na pag rapture unya hayop lang nato nga dili madala ang kabaw lang og bang baboy kay sulan manggod sa mga espiritu sa yawa naay kabaw og baboy sa langit. Mga kaayers, dinhilang kay ako manguha pa kog baligya, nga pa ko. Bye bye. Okay.